ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଝୁଲଣ 2 ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରିବାରର ପାଠ 1 ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବ କାଙ୍କଡ଼ ଝୋଳ ପାଠଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପାଠଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଇଛି କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ସେଇ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଜେଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜେଜେ ଗପ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପାଠ ଆଡ଼କୁ ଯାହାର ନାଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବ କାଙ୍କଡ଼ ଝୋଳ। ଏଠି ଦେଖ ଲୋକମାନେ ପରିବା କିଣିବାର ଦୃଶ୍ୟଟି ଚିତ୍ରରେ ଅଙ୍କାଯାଇଛି। ତ ଏବେ ପାଠଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା ବାପାଙ୍କୁ ଦିନେ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବି ଭାବିଛି ମନେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ତା ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ବାପା ମନେ ମନେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଦିନେ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବି। ପାଇଲେ ଟଙ୍କା ଦୋକାନରୁ କିଣି ଆଣିବି ଲଙ୍କା। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ମୁଁ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇବି ତାହେଲେ ଦୋକାନରୁ ଲଙ୍କା କିଣିକି ଆଣିବି। ଲଙ୍କା ମାନେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମରିଚ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଙ୍କଡ଼ କାଟି ଚିରାକୁ ବାଟି ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ତୁମେ ଝୋଳ କରିଦବ ଲାଗିବ ସୁଆଦ ଖାଇବି ଚାଟି। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା କାଙ୍କଡ଼କୁ କାଟି ଚିରାକୁ ବାଟି ସେଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ଝୋଳ କରିଦେବ ଲାଗିବ ସୁଆଦ ଆଉ ମୁଁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଦେବି। ତ ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ଏତିକି ବେଳକୁ ଡାକିଲେ ମା ଶୁଣୁଥାଏ ପୁଅ କହୁଛି ଯାହା ବଜାର ଯିବି ପରିବା ସଉଦା କିଣି ଆଣିବି। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ଏତିକି ଶୁଣିକି ମା ତାକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ ପୁଅ ଶୁଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଜାର ଆଉ ପରିବା ସଉଦା କିଣିକି ଆଣିବି। କରି ରୋଷେଇ ଦେବି ଖୁଆଇ ଅଝଟ ହୁଅନା ଧନ ସଂଖାଳି ମୋ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ଖେଳୁଥା ଯାଇ। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ତତେ ଖୁଆଇ ଦେବି କିନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ ଝଗଡ଼ା ହୁଅନା ମୋ ଧନ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ବାହାରେ ଯାଇ ଖେଳୁଥା ମୁଁ ବଜାର ଯାଇ ସଉଦା କିଣି ଆସୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଏବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆସ କଥା ହେବା। ଆସ କଥା ହେବାର କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ତୁମେ ଅଝଟ ହେଲେ ତୁମକୁ କିଏ ବୁଝାନ୍ତି? ତ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ମୁଁ ଅଝଟ ହେଲେ ମୋତେ ମୋ ମା ବୁଝାନ୍ତି। ଏବେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ପାଳି ଯେଉଁଠି ଦେଇଛି ଘରେ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ତ ତୁମକୁ ଏଠି ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ଯଦି ଭାଇ ବାବା ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନାଁ ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ତୁମକୁ ତୁମ ମା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମୋ ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଳି ଯେଉଁଠି ଅଛି ବଜାରକୁ ତୁମେ କାହା ସହ ଯାଅ ତ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ମୁଁ ବଜାରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ବଜାରକୁ ଯାଏ। ଏବେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଳି ଯେଉଁଠି ଦେଇଛି ତୁମେ କେଉଁ କାମରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଘର କାମରେ ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସଉଦା ଆଣିବା କାମରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ନ୍ୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ପାଳି ଯେଉଁଠି ଦେଇଛି ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ସଉଦା ଦୋକାନରୁ କିଣିଥାଅ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଚାହାପତି ଚିନି ଲୁଣ ଅଟା ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ କିଣି। ଏବେ ଯିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ଦେଖ ଓ ଲେଖ। ତ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଇଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଙ୍କ ଦେଇଛି ତୁମେ ଏ ଗାରରେ ଯେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ସେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଇଛି ସିଏ ସେମିତି ଦେଖି ଦେଖିକି ହିଁ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ପୁଣି ସେମିତି ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଗାରକୁ ଗାର ଲଗେଇ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଲେଖିବ। ତ ଏବେ ଯିବା 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ତ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କଙ୍କଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଉ ସେଠି ତଳେ କ ତାପରେ ଡେସ୍ ଫିଲର ତାପରେ ଡା ଲେଖା ହୋଇଛି। ତ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ କଙ୍କଡ଼ା ମାନେ ଅଙ୍କ ଲେଖିବ ସେଇ ମଝିରେ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶଙ୍ଖ ତ ସେଇଠି ସ ଡେସ୍ ଫିଲପ ଜାଗାରେ ଅଙ୍କ ଲେଖିବ ମାନେ ସେଇଟା ଶଙ୍ଖ। ତାପରେ କଙ୍କି କ ସେଇ ଡେସ୍ ଫିଲପ ଜାଗାରେ ଅଙ୍କରେ ହସେଇ କି ଲଗେଇବ ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା କଙ୍କି ହେବ। ଏଇଠି ମା ତାପରେ ଅଙ୍କ ଲେଖିବ ତାପରେ ଡ ତାପରେ ପ ସେଇଠି ଆଙ୍ଖା ଲେଖିବ ମାନେ ଅଙ୍କରେ ଆକାର ପଙ୍ଖା। ତାପରେ ଏଇଠି ଲ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଡେସ୍ ଫିଲପରେ ଲେଖିବ କା ମାନେ ଲଙ୍କା। ତ ଏବେ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ପଢ଼ ଓ ଲେଖ ମାନେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନାଲି ଶଙ୍ଖା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଲେଖିବ। ଏଠି ଧଳା ଶଙ୍ଖା ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଧଳା ଶଙ୍ଖା ତାପରେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି। ହାତ ପଙ୍ଖା ପାଖରେ ହାତ ପଙ୍ଖା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲାଉଡଙ୍କ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଉଡଙ୍କ ଲେଖିବ।
बंका आंकुड़ी सेठी मध्य लिखिबो बंका आंकुड़ी। तापर ଯିବା 5 नंबर प्रश्न आड़कू जोठी लिखा होईची तळे थिबा असजड़ा शब्द को सजाड़ी लेख और पढ़। तुम एठी कौन लिखिबो एठी लिखा होईची डंकमा माने डंकमा को सजाड़ी लिखिबो एठी मांकड़। तापरे कड़का लिखा होईची सेठी लिखिबो कांकड़। तापरे एठी लिखा होईची रिंखास माने एठी तुम लिखिबो शंखारी। एबे जिबा 6 नंबर प्रश्न आड़कू जोठी लिखा होईची तळ सारणी रे थिबा अंक अंक युक्ताक्षर को नहीं शब्द गढ़ और लेख। जेपरी कांकड़ तुम एठी कौन लिखिबो एठी एमती गार टाणिबो मांकड़ शंखा। तापरे एठी रोची शंख आउ कांकड़ शंखारी तुमे एभली गार टाणिबो आ ए साइड रे एभली भाबे लिखिदबो। तो पिले एबे जिबा 7 नंबर प्रश्न आड़कू एठी लिखा होईची आस पढ़िबा माने तुमे सब को पढ़िबो। कंकी शंखुआ शंखा शंकर कांक श्रृंखला शंख पालिंकी बंका ढांकुणी पंखा पंकज ढिंकी कलंक पंक शंखुड़ी। तो एबे जिबा 8 नंबर प्रश्न आड़कू जोठी लिखा होईची आस गाइबा। क नंबर लिखा होईची पानी पिउथिबो छाणी टंका नेउथिबो गणी। तो एबे ख नंबर पाली जोठी लिखा होईची पंखा तले बसी शंखी बिलेई शंखा पाछिया को रहीची चाही। तो एबे मु जेउ भली भाबे गीत दुईटी को गाइली तुमे मध्य सेही भली भाबे गाओ। तो एठी 9 नंबर प्रश्न को आमे आसी जाइछे जोठी लिखा होईची पढ़ और आलोचना करी उत्तर लेख। एठी क नंबर प्रश्न देइछि मांकड़ ता बापा को कौन कहिला। तो तुमे एठी लिखिबो मांकड़टी ता बापा को कांकड़ खाइबा पई मन होईछि बोली कहिछि। तो एबे जिबा ख नंबर प्रश्न आड़कू जोठी लिखा होईछि मांकड़ बजार जाई कौन आनिबो बोली कहिला। मांकड़ बजार जाई सौदा आनिबो बोली कहिला। तो एबे ग नंबर प्रश्न पाली जोठी लिखा होईछि अझट न होई कौन करबाकू माँ कहिले। माँ अझट न होई पाठ सारी बाहर जाई खेलुथा बोली कहिले। एबे घ नंबर प्रश्न पाली जोठी लिखा होईछि पाठ पढ़ा सह तुमे घरे आउ केउ कोउ सब काम कर ना तुमे एठी लिखिबो मु घरे बापांकु सौदा पत्र आनिबारे साहाय्य करे एवं माँ को रोषेई काम रे साहाय्य करिथाए। एबे 9 नंबर प्रश्न पाली जोठी लिखा होईछि तुम माँ घरे कौन सब काम करंती। तो तुमे एठी लिखिबो मो माँ घरे रोषेई करंती एवं आम मानकर सब दायित्व नियंती। एबे जिबा 10 नंबर प्रश्न आड़कू जोठी लिखा होईछि समान ध्वनि उच्चारण हेउथिबा शब्द को गार टाणी जोड़। तो एठी क स्तंभ ख स्तंभ देइछि तुमे एठी गार टाणी जोड़िबो जेमिति कांकड़ को मांकड़ कंकी को डंकी शंखा को पंखा टंका को बंका। तो एबे जिबा 11 नंबर प्रश्न आड़कू जोठी लिखा होईछि चित्र देख और लेख। तुमे एठी प्रथमे जो मांकड़टी बसिछि तुमे ताकू देखि कौन भाबुछ ता सब एठी लिखिबो। जेपरि कि मांकड़टी खबर कागज पढ़ुछि से चेयर रे बसिछि से बहुत ध्यानर सह खबर कागज पढ़ुछि। एबे द्वितीय चित्रटी जोठी मांकड़टी रोषेई करुछि हांडी रे पानी फुटुछि चुली रे निया जळुछि मांकड़टी खाद्य प्रस्तुत करुछि। एबे तृतीय चित्रटी जोठी दुईटी मांकड़ एका संगे खेलुछंती से माने बहुत खुशी अछंती दृश्यटी सुंदर लागुछि से माने परस्पर सहित मजा करुछंती एहा तुमे लिखि परिबो। एबे 4 नंबर चित्र जोठी आमे लिखि परिबा एहा एक मांकड़र परिवार से माने फल खाउछंती से माने एकाठी बसिछंती परिवार रे एकता और स्नेह देखा जाउछि। एबे जिबा 11 नंबर प्रश्न आड़को जोठी लिखा होईछि पहली पड़ी खाली घरे उत्तर लेख। तो एठी क नंबर लिखा होईछि मिठा कथा कही करे आदर ता पाई घर सरगपुर जन्म तुमर गर्भुतार पाखरे थिले से न लागे डर। तो एठी तुमे लिखिबो माँ। एबे ख नंबर आमरी हसरे तांकरी खुशी पालंती आमको से हसी हसी मुखिया होई से घर चलांती सुखे दुखे आम पाखे थांती। तो एठी तुमे लिखिबो बापा। तो एबे जिबा 12 नंबर प्रश्न आड़कू जोठी लिखा होईछि खाइले किपरि लागे जेपरि लंका राग लागे सेपरी कइया कौन लागे रसगोला कौन लागे लुण कौन लागे। कइया जगह लिखिबो खट्टा लागे रसगोला मीठा लागे लुण लुणिया लागे। तो एबे देखि पारुथिबो पाठटी सरी जाइछि हमर सब प्रश्न उत्तर मु तुमको भल भाबे कहि देइछि। यदि कोठी रे टिके मध्य भूल थाए कि तुमे बुझिबारे कष्ट होई थाए ताहले कमेंट बॉक्स रे मते जणाइबो।